हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? आप सब ठीक ठाक हैं? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 168 और आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आए। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो असल अफ़आल हैं, वो असल वर्ब्स हैं जिन्हें जुमले की जड़ कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स असल वर्ब्स हैं दैट आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंसेस, जिन्हें जुमले की जड़ें कहा जाता है। अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक वर्ब होता है दैट हैज अ सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट रखता है, एंड शोज टेंस, और जो जमाना बताता है या जो टेंस बताता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज हॉकी। अली हॉकी खेलता है। आपको पता है यहाँ पे अली जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पे वर्ब है, हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्लेज ये कौन सा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे अली सब्जेक्ट है, प्लेस फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ऐसा वर्ब जिसका एक सब्जेक्ट हो और जो हमें जमाना बताता हो, वो फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे प्लेस के साथ सब्जेक्ट अली है और ये जमाना बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे प्लेस क्या हुआ? ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और जमाने के साथ है। तो ऐसा वर्ब जिसके साथ सब्जेक्ट हो और जो हमें जमाना बताता हो, उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। जी फ्रेंड, नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब इज ऑलवेज वन वर्ड। फाइनाइट वर्ब जो है वो हमेशा एक लफ्ज होता है, फ्रॉम विच, जिससे, यू कैन डिटरमाइन द टेंस, जिससे आप जमाने का पता लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अली वॉज प्लेइंग हॉकी। अली हॉकी खेल रहा था। अब इस जुमले में अली क्या है? ये सब्जेक्ट है। वाज क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये क्यों फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस है। अली हॉकी खेल रहा था। ठीक है, यहाँ पे वाज क्या है? ये हमें पास्ट टेंस बता रहा है। और ऐसा लफ्ज, ऐसा वर्ब जिससे हमें टेंस का पता चलता हो, उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी फ्रेंड, नेक्स्ट है अ फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड। एक फाइनाइट वर्ब जो है वो कंट्रोल होता है बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तादाद से। ठीक है, इट मीन्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखें, द बॉय रन्स स्लोली। लड़का आहिस्ता दौड़ता है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। बॉय जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये कितने हैं? सिर्फ एक लड़का है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आया? वो भी सिंगुलर का आएगा। आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो फिर हम वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का आएगा। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, द वर्ब इज प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखें, द बॉयज रन स्लोली। लड़के आहिस्ता दौड़ते हैं।
یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے یہ جمع ہے بوائز، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر ورب کون سا آئے گا؟ وہ پلورل کا آئے گا. آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پڑھا ہوا ہے کہ جب سبجیکٹ جمع ہو تو وہاں پہ آپ ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں، ٹھیک ہے. تو اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل آئے گا. ان ایگزامپل سے پتا چلتا ہے کہ فائنائٹ ورب جو ہیں وہ سبجیکٹ کی تعداد سے کنٹرول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی فرینڈ. نیکسٹ ہے a finite verb is controlled by the person. ایک فائنائٹ ورب جو ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے پرسن سے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فار ایگزامپل آئی وزٹ مائی پیرنٹس، میں اپنے پیرنٹس سے ملتا ہوں ایٹ لیسٹ کم از کم ونس اے منتھ، مہینے میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کون سا پرسن ہے؟ آئی، یہ فرسٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں ورب جو ہے فرسٹ پرسن کے مطابق آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا آئی، وی، پریزنٹ انڈیفینٹ میں ان کے ساتھ آپ ورب کی فرسٹ فارم ہی یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، شی وزٹس، وہ ملتی ہے، ہر پیرنٹس اپنے والدین کو ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ. اب یہاں پہ دیکھیں شی کے بعد ہم نے وزٹس کہا ہے، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ، سنگولر ناؤن کے ساتھ آپ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہو، ٹھیک ہے. آئی کے ساتھ آپ نہیں لگاتے ایس اور ایس، سمپل ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہو. لیکن شی، ہی، اٹ اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ، سنگولر ناؤن کے ساتھ آپ ورب کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہو. ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنائٹ ورب جو ہے یہ پرسن سے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن سے کنٹرول ہوتے ہیں. جی فرینڈز، میں نے یہاں پہ 2-3 پوائنٹس آپ کو بتائے فائنائٹ ورب کے. اب فائنائٹ ورب کی پراپر ڈیفینیشنز یہ آپ کو بتانے لگی ہوں. فرسٹ ون ہے فائنائٹ وربس دیٹ ہیو اے ڈیفینٹ ریلیشن. فائنائٹ ورب جن کا ایک ڈیفینٹ تعلق ہوتا ہے ود دی سبجیکٹ اور ناؤن، سبجیکٹ یا ناؤن کے ساتھ، ٹھیک ہے. فائنائٹ وربس آر یوزلی دا مین ورب آف اے کلاس اور سینٹینس. فائنائٹ وربس جو ہیں یہ کلاس یا جملے کا مین ورب ہوتے ہیں اینڈ کین بی چینجڈ، اور بدلے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ناؤن، ناؤن کے مطابق. A finite verb is controlled by the number, person and tense of the subject. کہ ایک فائنائٹ ورب جو ہے یہ سبجیکٹ کے تعداد، پرسن اور ٹینس سے کنٹرول ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ بتایا ہے ان سب کا نچوڑ یہ ڈیفینیشنز، ٹھیک ہے جی فرینڈز. اب دیکھتے ہیں نان فائنائٹ وربس کیا ہوتے ہیں. فائنائٹ وربس کے جو اپوزٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے نان فائنائٹ وربس. اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ نان فائنائٹ وربس سبجیکٹ کے زمانے، پرسن اور تعداد کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوتے. فائنائٹ وربس میں تو ہم نے کہا تھا یہ سبجیکٹ کی تعداد، پرسن اور ٹینس سے کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن نان فائنائٹ وربس جو ہیں وہ سبجیکٹ کے ٹینس، پرسن اور تعداد سے کنٹرول نہیں ہوتے. A non-finite verb is not controlled by the number, person and the tense of the subject. Example دیکھیں، I enjoy shopping for clothes. میں کپڑوں کی شاپنگ کو انجوائے کرتی ہوں. You enjoy shopping for clothes. They enjoy shopping for clothes. اب یہاں پہ نان فائنائٹ وربس کون سے ہیں؟ شاپنگ. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ یہاں پہ سبجیکٹ سے آئی، یو، پرسن، دے، تعداد، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، سب میں شاپنگ 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 سیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اٹ مینس نان فائنائٹ ورب جو ہے یہ سبجیکٹ کی تعداد، ٹھیک ہے، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، یہ کنٹرول نہیں ہوتے. سبجیکٹ کے پرسن آئی، وی، دے، یو، اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتے، اور سبجیکٹ کے ٹینس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو ایسے وربس جن کا فاعل کے زمانے، پرسن، تعداد کے چینج ہونے سے کوئی اثر نہ ہو ان کو کہا جاتا ہے نان فائنائٹ ورب، ٹھیک ہے.
جی فرینڈ، نان فائنائٹ وربس آر آف 3 kinds. ان کی 3 قسمیں ہیں: انفینیٹیوز، پارٹیسیپلس اور جیرنڈس. ٹھیک ہے، یہاں کچھ مختصر اگزامپلس دی ہوئی ہیں، جیسے شی کانٹ گو آؤٹ، یہ 0 انفینیٹیو کی اگزامپل ہے. آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی سینما، یہ 2 انفینیٹیو کی اگزامپل ہے. آئی لائک گوئنگ ٹو دا سینما، تو یہاں پہ یہ کس کی اگزامپل ہے؟ یہ جیرنڈ کی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اے پارٹی ٹو نائٹ، تو یہاں پہ یہ پریزنٹ پارٹیسیپل کی اگزامپل ہے. یہ نان فائنائٹ وربس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. ان کو میں نے مختلف ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. انفینیٹیوز کیا ہوتے ہیں، پارٹیسیپلز کیا ہوتے ہیں، جیرنڈس کیا ہوتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ نان فائنائٹ ورب کی 3 ٹائپس ہیں، اور وہ ہیں انفینیٹیوز، پارٹیسیپلز اور جیرنڈس. ان کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو جو ہے لیسن نمبر 126، لیسن نمبر 127 اور لیسن نمبر 158، یہ 3 ویڈیوز ہیں انفینیٹیوز، پارٹیسیپلز اور جیرنڈس کی. ان ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے ان کو ڈیٹیل سے دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے فرینڈز اتنا ہی کافی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ فائنائٹ ورب اور نان فائنائٹ ورب کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک، نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.